अरुंधति ज्वेलर्स प्रेजेंट्स सिंहद्वार। बापा कुना भाई कथा हेले हाँ कथा हला नला भाया मुंडियाटे पकेला कहला जो कुना तुम घरे बढ़ीला लुण खाईला ताकू तुम निज हाथ रे मारी देइछ। हेबे डाकिले सी कौन कथा कहब ना उत्तर दब। हाँ से पिलाटा परा भारी अभिमानीटा। जानिच सरस्वती मुहटा आर पटू करी आड़ होइकी पळेला। हे प्रभु नारायण गोसे केतकी को भला कर दियो प्रभु ताको भला कर दियो। समुदी समुदी नमस्कार। नमस्कार। कौन घरे पहुँचले तो मु आपण पाखरु आसी घरे केते बेलु पहुँचलिनी। शुणु सिंहद्वार दे जाइतिबे सेठी बेदी आउ साजसजा देखिले। हाँ 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 लोक काम लगी काली मंगल कृत्य से सब तो ठीक ठाक हबो। बागर दिन संध्यारे बर पहुँचब। गाँ मुंडर प्रसेसन हब ता आगु आम पिला माने तम घरे पहुँची जिबे। हाँ एठी सबु व्यवस्था होइतिबो से माने आसंतु। तमे व्यस्त हबनी सेठी लोक जिबे सबु व्यवस्था करिवे। तमे आनंद रे निश्चिंत रे रुह। आज्ञा। तम स्वर एते गंभीर सुबुची कौन क्लांत? नहीं क्लांत माने नहीं माने मु आपण घरु आसी संगे संगे मेडिकल गली। केतकीर मेडिकल को कौन भाई सेठी केतकी पड़ी परा तार हार्ट अटैक। हाँ हौ मु रखुची परे कथा हवा। आज्ञा। मु बुझी पानी बापांकर ये की डिसीजन अपा भाईकर अंगठा थाली धोइबे। ये कथा सुनी के मो मुंड बुले देलानी। भाज तमर सीना मुंड बुलाऊची कि सेमान को किछि भी फरक पड़नु थो। बापा कौन करथांते मत कहून। कौन करथांते माने अपांकर बापा को डाकी थांते सब कथा कहि थांते नहले बो को कहि थांते अपांको गले को खाली ठाई ठाई बजे थांते। भाज तमर मने नहीं कि बड़ भाउजंग बापा को घर को डका आइतिला तांको सब कथा जणा आइतिला किंतु से बदलले तांको प्रकृति केबे भी बदलिबनी। एमती भूल करथिले बोली बापा अपा को चाकरानी करे देथिले भाई को घर विदा कर देथिले। दी जण जाक कांदी बोबे भूल मागिले हेले पुनी जो कथा को सही कथा। से जाहे भी हो बापा तांको अंगठा थाली धोइबे मु देखि के संभाल परिबनी। से दी जण मते शत्रु बोली काहे के भाबुचंती? मु तांकर कोनटा करछि कस्तूरी तांकर की दोष करचंती मु सतरे बुझी पारनी। इत्ते ईर्षा इत्ते घृणा। अरे तमे दी भाउज एठी अछ मु तुमको मो रूम रे खोजछि। बो सेठी मन दुख रे बसतिले रूम को गलेनी ना बो पूरा कांद कांद बापा एमिति काहे कहले बापा अंगठा धुले कोन एमाने बदली जिवे। भाई इनती नुहंती मो ए भाउज तांको उसकौछंती तांको मुंडटा को पूरा बिगाड़ी देछंती। तामाने भाईंकर किछि भी बुद्धि नहीं। तांकर कौन दरकार थिला सब बंधु मान को फोन करके मना करिवा ना एठी के आसनी। माने तांको टिके खराब भी लागुनी। मो मतरे ए बाघरे से मानको अवॉइड करया कथा बिल्कुल कथा हबनी कि से मानको डाकिबनी। भाउज सेटा कौन भल हबो मते तो जेमती ले डाकिया को पड़िबो। मु मो कर्तव्य करिवि से माने तांको कर्तव्य भूलंतु।
କରୁଛ? ମୁଁ ଡାକିଲେ କି ଚୁଁ କରୁନ, ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛ। ଆରେ ବାବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁନ। ଯାହା ହବା କଥା ତ ହେଇଗଲା। ବାପା ରାଗିଲେ ପାଟି କଲେ। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ସିଏ ଆଜି ମତେ ଗୁଳି ମାରିଦେବେ, ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଲାନି। ତମେ ତ ଖୁସି ହବା କଥା, ଓଲଟା ଚିନ୍ତାରେ ମୁହଁଟାକୁ କୁହୁଳେଇକି ଘରଟା ସାରା ଖାଲି ପ୍ୟାରେଡ୍ କରୁଛ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ବି ହଉନ। कौन कथा हेबी तुम सांगरे तनु मु भाविथिली ए घरे एका तुमको छाड़ीदेले समस्ते मो विरोधी, समस्ते मो सांगरे बाड़ी धरुचंती, समस्ते मो ऊपर दाउ साधुचंती। मु सेमानकु निजर बोली भाभी परिबिनी, विश्वास करि परिबिनी कि भरोसा भी करि परिबिनी। किंतु एबे जानुची तमे भी नुह, तम ऊपर मो विश्वास करि परिबिनी कि भरोसा भी तम ऊपर मोर नाही। काहे मु एमती कौन कली जे तमरो मो ऊपर भरोसा टूटी गला? कौन कल आउरी पचारुच कौन कल? मते न पचारि न जणई एठू जाई मामू को कौन पई छाड़ दल? कौन पई मो बापा जे मते जन्म करचंती से मो इठा उठेबे कौन पई? छुआ बेले से तम इठा उठेई नाहंती, आज सेई भले आउ थरे उठेई देबे। असुविधा कोन? मो इठा भी उठेबे नहीं? मु ताको कहिची मो इठा उठेबाकू। अरे ताको इच्छा जदी हबो उठेई देबे। यही बुद्धि तमर, यही तमर शिक्षा दीक्षा, यही तमर संस्कार। तम ससुर तम अईठा उठेबे, तम घरे तुमको ए शिखैचंदी। मारो आहुरी मारो। बापा तो दुनिया कथा कहउचंदी, आउ आज तमे मो उपरकू हाथ उठेई देलो। हाँ भूल करि पकेइची ना, मामू को छाड़ी देके मो पाप करि पकेइची। मने रख सेई मामू तुमको ए घरे बचांती, नहले तमे तळी तळा तो ही जाइतांत। आज मु ताको छाड़ी देली तो गोटे एते बड़ अपकर्म करि पकेइले। मते मारिबो तमे। मोर एडी केही नाहंती बोली। मारो मारो मारी मारी मार दिए मते। मारो मारो मारो। ओ तनु ओ कथा टिके सुनो। अरे एमते पागेली भलिया कोन होचो? कथा टिके बुझिबा को चेष्टा करो। कोन आ बुझिबी? मु कहिची बापा मो अईठा उठांतु बोली। अरे सीए जदि निजे ए कथा कहिबे ताले मोर दोष कोन? मु कोन जानिनी बापा ए सब कले मते पाप लागिबो बोली। मु को जन्म रे कोन करथिली के जानी कोळ रे जाय पिलाटी भी पाई पारलिनी। मु कोन चाहिबी आहुरी पाप बढ़ेबा भाई। तुमको न जाने मामू को छाड़ी देली बोली तमे मते एते कथा कहिबो? मो ऊपर को हाथ उठेबो तमे, मते मारिबो। मारो मारो मारी 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 दिया मते। तनु सुनो मो कथा सुनो दुनिया। अरे जानुच जदि पाप लागिबो ताले चलो बापा को क्षमा मागिदवा। मु कोन मना करची? डेरी करनी आस। अच्छा कौन ये की निष्पत्ति तमरो? तमे पुआ बहुंकर अईठा बासन धोइब? मु बुझी पारुनी तम मुंडरे सब बुद्धि कौन बेले बेले जुटे आ तमे कौन भाभी ए सब काम करो? हे भगवान ए कथा सुनिगिरी तो मोर मुंड बुले दउची आ तमे कथाटा शुणी कष्ट लगला ना?
ତାହେଲେ ମୁଁ ଉଚିତ ବାଟରେ ଯାଉଛି। କୁନ୍ତଳା ଯେତେବେଳେ ପିଠିରେ ଛାଟ ମାରିଲେ କାଟୁ କରେନି, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ଛାଟ ମରାଯାଏ। ତଥାପି ଯଦି ମଣିଷ ନ ବଦଳେ ସେ ମଣିଷକୁ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଛାଟ ମାରିଛି। ଦେଖେ କେତେ ଦୂର କାମ କରୁଛି। ଆରେ ସେ ପୁଅ ତ ପୁଣି ଆମରି ନା, ଆମେ ତ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛେ। ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପାପର ବୋଝ ଆମେ କେମିତି ଦବା? ତାହାର କ୍ଷତି ହେଲେ ଆମର କ୍ଷତି ନୁହେଁ କି? ଶୁଣ, ଅନେକ ଭାବିଚିନ୍ତି ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଚାରା କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଚୁପଚାପ ରୁହ, ଚିନ୍ତା କରନି। ବାପା କହ। ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗ ଆଡଭୋକେଟ୍ ରୁଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ କି? ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁଭାଷ କହୁଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ତତେ କ'ଣ କହିଥିବ। ମୁଁ ରୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ମତେ ସବୁ ଘଟଣା କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କାମ ମୁଁ କରିବି। ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ପୁରୁଣା କେସର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଅପିଲ କରିବି? ଏସବୁ ରୁଦ୍ର କରିଛି ତା ମହକିଲ ପାଇଁ। ସୁଭାଷ କିନ୍ତୁ ଭାବିଥିବ ମୁଁ ଏସବୁ କରିଛି, ଯୋଉଟା ଭୁଲ। ହଁ ବାପା, ସେ ସେୟା ହିଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଏ ବାହାଘରରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆପେ ଆପେ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ନାରାୟଣ ଗୋସାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯିଏ ଅବମାନନା କରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଏ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏ କଥା ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ରୁହ, ସବୁ ଠିକ ହବ। କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ବାପା, ତନୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବାପା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମତେ ନ ପଚାରି ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ଯାଅ, ରୁମରୁ ବାହାର। ଭୁଲ ତମର ନୁହଁ, ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ତମ ଅଇଠା ଧୋଇ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବି। ଯାଅ ଏଠୁ। ବାପା ଟିକେ କଥା ଶୁଣ। କିଛି ଶୁଣିବିନି। ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ବଦଳେଇ ପାରିବିନି। ତମେ ମାନେ ଏଠୁ ଯିବ ନା ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବି? ଯାଅ। ସୌରଭ, ସୌରଭ ତୁ ଯା ଯା। ଯାଅ। ନିଅ। कौन है गुड़ा? अरे चाट मो निजे बनैछि, तमे खाइकी तो देख। तू खा, मु खाइबी नहीं। के टेस्टी है। नियो आंकर तते कहली ना मु खाइबी बोली। न खाओ, एना कस्तूरी देथिले गोटे सेकंड रे प्लेट पूरा सफा कर देथा। बस बस मासुची। अरे रे सुनो, कस्तूरी ना को पूरा जप्पा माली करथिलो, तारी ना सुन पुणी रागी जाउछ। हाउ बस
ବସ। ଠିକ ଅଛି ତମେ ନ ଖାଅ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଆଶା କିଛି କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ରାଗ ଲାଗିବନି? କେହି କିଛି ଭୁଲନ୍ତିନି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କର ବେଶୀ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଭୁଲନି, ସେ ସବୁ ମନେ ଥାଉ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ତମେ ଗୁମ୍ ହେଇକି ରୁହନି। କୁନା ଭାଇ, ମୁଁ ମାନୁଛି ତମକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ଏଇ କଥା ମନେ ପକେଇ ତମେ ହସିବ ଆଉ ନିଜକୁ କହିବ କେତେ ବୋକା ମୁଁ, ଏଇ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲି। ଛି, ଯୋଉ କଥାର ମାନେ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଜାଣିଥାଅ, ଯାହାର ଖୁସି ଦବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାର କଷ୍ଟ ଦବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତମର ନଥିଲା, କେବେ ବି ନଥିଲା, ଆଜି ବି ନାହିଁ। ତମେ କାହିଁକି ତା କଥା ଭାବୁଛ? ଆଶା ମୁଁ ତା କଥା ଭାବୁନି, ଭାବୁଛି ନୀଳା ମୋର ମଉସାଙ୍କ କଥା। ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେନି। ଯୋଉ କଥା ସେ ମତେ କହିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବା କେମିତି? ପିଲାବେଳେ ଭୋକ ହୁଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗେନି, ସେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଖୁଆନ୍ତି। କୁହନ୍ତି କୁନା ନେ ଖା, ଖାଇ ଦେଇକି ଯା। ସେଇ ମଉସା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଣ କଣ ନ ବାହାରିଲା। ପାପ ଜନ୍ମ ମୁଁ, ପାପ ଜନ୍ମ ମୁଁ, ପାପ ଜନ୍ମ। ପୁଣି ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କହିଲ? କୁନା ଭାଇ, ତମେ କାହାକୁ ନିଜର ଭାବିବ ତ ସେଇଟା ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ତମକୁ ସେତିକି ନିଜର ଭାବିବ ଏମିତି ଆଶା ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ଏ ଆଶା ଯଦି ରଖିବ ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି, ମୁଁ ତ ତମକୁ ବହୁତ ନିଜର ଭାବେ, ଆଉ ତମେ ଯେ ମତେ ସେତିକି ନିଜର ଭାବିବ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଶା ରଖିବି? ଆଶା ରହିଲ, ଆପେ ଆପେ ସେ କଥା ମନକୁ ଆସେ। ମୋ ଭଳିଆ ସରଳିଆ ମଣିଷ ଏତେ ହିସାବ ନିକାଶ କରିପାରେ ନା। ସେଇଠି ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ହଁ, ଆଶା ରହେ ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଶାକୁ ଅଧିକାର ମାନି ନେଇ ତମେ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରିବ? ମଉସା ତମକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ତ? ଆରେ ସେତିକି ଜୋର ତାଙ୍କର ତମ ଉପରେ ଥିଲା। ବାସ୍ ଏଇଆ ଭାବିକି ତମେ ଭୁଲି ଯାଅ। ଚାଲ ଟିକେ ଖାଇଦବ। ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଚାଲ ଖାଇଦବ। କହିଲି ନା ଖାଇବିନି। ମୋର ତମ ଉପରେ ଜୋର ଅଛି, ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେବି, ଆଉ ଦେଖିବ ତମେ କେମିତି ଖାଇବନି। ଚାଲ ଆସ। नियो, अरे नियो, आ करो। रूम को चलू ना। एठी कौन करछ? एठी कौन एमती अधिया पड़िबो? बापा सेठू आसिकी तम मुंड आउसी की कहिबे, पुओ रे मु तो पितृ भक्ति रे संतुष्ट होई तते बर प्रदान करछि। तोर और तो स्त्री रा सब भूल को क्षमा करूछि। आ आजि थारु ए घर संपत्ति मिल सब किछि तोर। तनु बापा को रूम को सुभिबो। सुबु तमरो चापुड़ा खाइली, बापा को एते नेहुरा है कि भूल मागिली, रूम रु गर्जन करके तोड़ी देले। आउ कौन करथांती? सुनो, गोटे काम कर,
मु जेमती कस्तूरी को घर विदा कर देइतिली ठीक सेमिति मते दुआर खोली के तंटिया मारी के घर विदा कर दियो काहेकि ना मामू को छाड़ी मो मस्त बड़ भूल करछि ना आसो आसो अरे आसो हो अनु काई पार्टी करछो जाओ रूम को तमे एठी कोन करछो मु टिके सुने आम कर्तव्य जहाँ आम कले सी शुणिले आम कौन मुंड बाड़े मरब देखिबो मो ए घर आइले पळैबी अप्पा खाइबा आस बापा तो मो अंगठा थोइले खाइबे तू आसिलो ए कहबाकू हाँ नहले केते बेले पर्यंत बापा चाहिए रहिथिबे सुन चुपचाप तो काम कर जाठू खाइबनी जदि कह ताहले मु खाइबा रखिबिनी खाइबा रखिबा दरकार नहीं आमे खाइबुनी सुन खाइबा रख कोटा करिबी मु दी जनकर दीटा कथा कौन है भाउज नहीं भाई और बापा को खाइबा को डाकुथिली तू कौन पाई डाकुथिलु से दायित्वटा मो ऊपर अच्छे बोली से ना नहले मु कहीं डाकी थांती भाई कहले खाइबेनी हेले अप्पा कहले खाइबा रख एने बापा कहउचंती ओइटा धोइबे मु बुझी पारुनी मु कौन करबी ए सब भाबिला बेलको मो मुंड बुले दउची जाऊची बापा को सब कहबी हाँ रुह भाउज वो बुझी पारनी बापा कहीं केमती जिद धरछंती भाउज टिके चलो बापा सहित कथा हवा चल मु भी जीवी